Zdravo dragi moji i dobrodošli u moj novi video. Danas kratko sa vama, ali dovoljno da vam pomognem da se osjećate mnogo bolje, da nakon ovog 10-minutnog časa imate više energije, da ste prisutni, da ima više lakoće u telu, više smirenosti u umu, više jasnoće, dakle, a manje napetosti, neprijatnosti, nervoze i tog nekog preteranog grča i nemira. Znate da sam ja instruktorka joge i pilatesa koja će vas uvek ovde na YouTube kanalu, na mojim online časovima, na online platformi, na mom Instagram profilu podsjećati koliko je važan pokret i koliko je pokret lek. I to ne samo pokret tela, nego i pokret misli i emocija. Dakle, ukoliko smo mi u stanju nekretanja, evo sad recimo telesno, naša cirkulacija je tada neprotočna i onda se događa da svedočimo raznim bolestima. Dakle, moramo se kretati da bi krv radila svoje. Isto se odnosi i na naše misli i emocije. Ukoliko mi svakoga dana imamo iste misli, iste emocije, ista uverenja, znate da ćemo se isto i osjećati i da će to također u naš život da donese razne bolesti i razna stanja. Šta nam je činiti? Dobro bi bilo da budemo heroji svog života i da ukoliko ne znamo da naučimo da se pokrenemo. Možete uz jogu i pilates. Znate da je joga specifična po tome što nas pokreće na svakom nivou. Dakle, i na mentalnom, i na emocionalnom, i na telesnom. Pilates je tu također da nam uspostavi ravnotežu između uma i tela, ali nije baš tako, da kažem, dubok kao joga. Ali ukoliko vi recimo i pored joge i pilatesa imate potrebu da potražite još pomoći, nemojte oklevati, potražite je, naučite nešto novo, porazgovarajte sa nekom stručnom osobom, izbacite, dakle, detoksikujte razne misli, sećanja i emocije iz sebe polako. I ja vam garantujem da ćete se osjećati mnogo bolje nego da niste uradili ništa. Hajmo mi danas, spremila sam za vas lagan čas, nećemo dužiti, mnogo duže imate kod mene na platformi U balansu i o tome imate u opisu ovog videa. Preporučila bih vam za početak da se smestite u udoban sedeći položaj. Počet ćemo sa meni lično omiljenom vežbom disanja. Prethodno ćemo svezati kosu. Dakle, kosa može nekada da nas remeti u nekim vežbama, tako da bi bilo dobro uvek da je povežemo, svežemo, kako god. Ajde za početak da protrljamo dlanove, da zatvorimo oči. Uzmemo jedan dubok udah kroz nos i dug opuštajući izdah kroz usta. I svaki put kada zatvorimo oči, mi odmaramo naš mozak, smirujemo nervni sistem. Hajmo nekoliko puta tako. Udah kroz nos i izdah kroz usta. Odlično. I tako tople dlanove smestit ćemo na predeo očiju i čela. Uzmemo i ovde udah. I izdah. Opusti se i polako sklonimo dlanove i vratimo se u centar. Fino. Sada ćemo smestiti tako tople dlanove na predeo donjeg stomaka. Uzmemo udah, širimo stomak, probamo tako i ruke idu prema napred. Izdah, širimo ruke i udah, nežno istezanje prema gore i dugi izdah prema dole. Hajmo nekoliko puta. Udah, izdah,
I udah. I izdah. I pokrećemo taj limfni deo, izuzetno važan za naše zdravlje, za detoks. Odlično. Za imunitet. Hajmo nekoliko puta udah, izdah, udah i izdah. Bravo. Ukoliko osjećate možda u tom grudnom, ramenom delu neke nelagodnosti, možda je vreme da razmislite o otpuštanju nekih nagomilanih emocija, a tu se uvek krije mnogo tuge, mnogo neoprosta. Tako da razmislite o tome. Ramena nam takođe sadrže mnogo i besa, kao i vratni deo. Tako da, ukoliko svedočimo takvim emocijama, telo daje znak da treba da ih otpustimo. Bravo. I još jedan udah, izdah. I hajmo sada lagani twist u desno. Probamo sada levi dlan na desno koleno i samo malo se uvrnemo u desno i centar. Pa ponovo raširimo ruke, udah i izdah lagano, twist u levo. Odlično. I centar. I šta nas twist uči? Pa kad god imamo neku neprijatnost u životu, možda nismo spremni sada sa tim da se suočimo, okrenemo se i pogledamo u nešto u životu što nas možda više raduje. I to može biti bilo šta. Hajmo, udah, izdah. Odlično, bravo. I osjećamo kako se kičmeni stub uvrće, nećemo preterivati. I još jedan udah, izdah, twist u desno, centar. I udah, izdah, twist u levo, bravo. I onda polako u centar, bravo. Hajmo sada što laganije da ispružimo noge malo, da opustimo stopala. Hajmo desno, levo, opustimo se, smestimo dlanove iza tela. Idemo nekoliko udaha i izdaha, pa kružimo stopalima. Dišemo i potpuno se opustimo. Odlično. Pa ponovo stopala brisači. Ovo je inače moja omiljena vežba, možda ste primetili. Dakle, ja lično volim da nam je celo telo uvek aktivno, nekad manje, nekad više, ali ne volim da zanemarujem neki deo tela, osim ako recimo imam neku neprijatnost u tom trenutku i ako sam recimo fizički ograničena. Dobro, hajmo još samo malo diši. I onda dug izdah u centar, bravo, odlično, fenomenalno. I onda polako do centra. Smestimo dlanove ovde, raširimo prste i probamo da zategnemo stopala u fleks. Dobro, ako smo spremni i ako možemo, na udah probamo ići malo prema napred, tek toliko da se izvučemo i izdah malo unazad, savijemo kičmeni stub i onda se još više rotiramo prema napred i tako lagani flow. Hajmo udah, pazi na donja leđa i izdah blago unazad. I udah, pazi na donja leđa, odlično. I udah, izdah i još jedan udah i izdah. Hajde sada da obrnemo. Udah, idemo prema napred, vučemo unazad i centar. I udah, izdah, nastavi. Udah,
izdah i još jedan udah i izdah fino i spusti ruke prema dole. Odlično. Ajmo sada da privučemo desnu nogu prema sebi i ponovo twist u desno. Uzmemo udah u centru, izdah, rotiramo se u desno koliko može. Ako nam prija, zatvorimo oči i pratimo granicu sopstvenog tela. Čim nas nešto mnogo boli, tu smo prešli granicu. Tako da polako i onda polako u centar i bravo. Hajmo sada udah, savijemo levu i op, twist u levo. Udah u centru i na izdah rotiramo se u levo. Zatvori oči, opusti se. Udah i izdah. Otvori oči, centar. Bravo. Hajmo ponovo. Udah. Rotiramo se. Ponovo udahnemo. I na izdah u desno. Odlično. Ostanemo ovde. Dišemo. I dišemo. I polako u centar, bravo. I još jednom leva noga. Hajmo udah. I izdah. Opusti se. Duboko se opusti. Odlično, bravo. I kada završimo, polako dođemo u centar. Legnemo u položaj šavasane, polako, pršljen po pršljen, evo nas u ležećem položaju, opusti se, zatvori oči, ruke su pored tela, stopala blago padaju u stranu. Uzmemo ovde jedan dubok udah i dug, opuštajući izdah. Kad smo spremni, ne otvarajući oči, savijemo jednu nogu pa drugu, promasiramo kičmeni stup, dišemo, ljuljuškamo se i potpuno opuštamo. Fokusiramo se na udah i na dug, opuštajući izdah. I ovo što se fokusiramo na sadašnji trenutak, mnogo nas opušta. Primećujemo koliko nismo mislima u prošlosti, niti u budućnosti. Ovde i sada smo pratimo disanje i sigurno ćemo se osjećati mnogo bolje nego pre. Opusti se. Odlično. U jednom trenutku zaustavimo se polako, ali sigurno, ne otvarajući oči, probamo da se prebacimo na desni bok, ako je to moguće. I sada polako, levim dlanom, odgurnemo se i vratimo se u centar. Ok, otvorimo oči. Evo nas u centru. Ponovit ćemo vežbu disanja s početka. Možemo uzeti jastuče. Odlično. I već sada osjećamo veliku promenu. Protrljamo dlanove nekoliko puta. Uzmemo udah, širimo stomak i ruke ispred, izdah i udah i izdah. I šta primećujete? Udah i izdah. Da li ima neke promene? Da li ima više lakoće, manje uzburkanih misli, manje tenzije? Da li možda bolje izvodite ovu vežbicu? I hajde da probamo twist sada. Kakav je? Udah, twist u desno.
Da li ga radite sa više lakoće? Centar. I udah da proverimo twist u levo. Da li ima više prostora u kičmenom stubu? I onda polako u centar. Sklopimo dlanove ispred srca. Zahvalimo se telu i umu na današnjoj mini, ali opet kvalitetnoj praksi. Udahnemo još jednom duboko. Izdahnemo. I ruke prema gore. Protegnemo se i dođemo ponovo u centar. Dragi moji, nadam se da vam je bilo lepo, da osjećate neku promenu, možda malu, ali opet dovoljnu. Dakle, pokrenuli ste se i praktikujte ovo svakodnevno. Svakako ste pozvani na moju online platformu. Pokret je važan, pokret je lek i nikada nemojte prestati da se pokrećete. Ukoliko ste fizički ograničeni, ok, pokrećite se mentalno i emocionalno. Takođe će mnogo da vam znači. Namaste i vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!